Assalamualaikum semua. So kita jumpa lagi dalam chapter baru, chapter 3, which is Thermochemistry. So bila kita cakap tentang thermo tu haba, and chemistry is normally refer to chemical reaction. Okay. So what is thermochemistry? Thermochemistry is the branch of chemistry that studies the heat change. So, dia study tentang heat change in chemical reaction. There is a change of energy when a chemical reaction occurs and usually involve heat energy. Heat energy is either released or absorbed during chemical reaction. So, normally dia akan release or absorb. So, untuk you all senang ingat, normally any formation of bond, dia akan release heat. Any breaking of bond will absorb heat. So, kat sini kita ada dua jenis heat yang you all kita tahu. So, we have exothermic reaction and endothermic reaction. So, exothermic maksudnya heat release. Okay. Exo, you all dah belajar perkataan exo dalam biology, exoskeleton, rangka luar. So, exothermic, haba keluar. For endothermic, maksudnya haba ke dalam. Maksudnya dia absorb. Exo, keluar, maksudnya dia release. Okay, so we go through exothermic first. Okay, exothermic. Chemical reaction that release heat. Okay. Dia release heat to the surrounding. Surrounding particles tu sama ada bekas thermometer. Okay. So, it causes the temperature to rise. Oleh kerana dia release heat tu kena pada mercury dalam thermometer tu. So, thermometer reading to increase because mercury expand. Okay. The container becomes hot. Kita rasa panas sebab particle tu release heat. Heat tu dapat pada kita. Okay. The total energy of reactant is higher than product. Dia boleh release kerana reactant tu punya energy lebih tinggi daripada produk. Produk tu jadi rendah sebab dia dah release heat. Jadi, energi dalam produk tu lebih rendah. So, delta H adalah H product tolak H reactant. And delta H mesti ada negative sign. Negative. Kita akan tulis biasanya negative. Berapa unit dia? Kilojoule per mol. Okay, negatif ni bukan macam matematik, nilai dia negatif. Tak, dia sebagai simbol exothermic. Okay. Exothermic ni akan berlaku, ataupun release heat ni akan berlaku during formation of bond. Okay. So, dalam tindak balas kimia akan berlaku exo dan endo serentak. Cuma kita kena tahu yang mana lebih dominant. Kalau lebih banyak dia release, total tu, reaction tu, kita akan kata exothermic punya reaction. So, exothermic, the amount of heat release during formation of bond, formation ni mesti pada produk, is more than the heat absorbed during the breaking of bond in reactant. Okay. So, example of exothermic reaction, kita ada respiration, neutralization, oxidation of metal, combustion of fuel, production of ammonia, and dissolving sodium hydroxide in water. Respiration, kita rasakan bila kita bernafas, kita hembus nafas kita, dia rasa panas sebab dia release heat. Okay. So, kita nak tengok energy level diagram. Okay, energy level diagram untuk exothermic.
dia mesti turun tangga. Macam kita nak keluar daripada makmal kimia, kita turun tangga. Kita exo, kita keluar. So, bila turun tangga, nampak aras dia. Daripada tinggi, turun ke rendah. Okey. Dia berbeza sikit dengan energy profile diagram. Energy profile diagram, you dah belajar, dia ada energy. And then dia macam ni, turun ni. So kat sini kita ada activation energy. Kalau level, dia tak ada ni. Dia terus tunjuk level reactant, level product. So biasanya, bila kita buat energy level diagram, mesti ada part C, energy. Jangan lupa buat energy. And then dia mesti ada 2 level. Sekarang turun tangga. Satu yang atas tu untuk reactant, yang bawah untuk produk. And then kena buat macam ni, dia turun. Kita tunjukkan reaction tu menuju ke bawah. Okay. And then perbezaan antara 2 level ni, inilah adalah delta H, iaitu dengan nilai dia negatif. Kalau you dah belajar graf, ke bawah negatif, ke kiri negatif. Okay. Okay, itu simbol dia. Okay, untuk reactant, biasanya kita akan buat chemical equation. So, ini untuk reactant, ini untuk produk. Atau kita boleh ganti dengan ionic equation. Okay. Okay, next kita masuk pula endothermic. Endothermic is a chemical reaction that absorb heat from the surrounding. Dia pula dia absorb. Bila dia absorb, dia akan ambil heat daripada surrounding. Menyebabkan dia ambil heat tu daripada thermometer, menyebabkan temperature pada thermometer tu bacaan dia drop. The container becomes cold, sejuk. Kita pegang rasa sejuk. Sebab dia dah absorb heat sekitar. The total energy of reactant is lower. Kenapa lower? Sebab kita dah kata dia absorb, jadi produk punya tenaga akan lebih tinggi. So, delta H samalah. H produk tolak H reactant. And delta H mesti ada tanda positif, iaitu positif, katalah Y kilojoule per mol. Okay. So, heat absorb ni akan occur during breaking of bond. Breaking of bond ni adalah pada reactants. Okay. So, the amount of heat released during formation of bond in product is less than the heat absorbed during the breaking of bond in reactant. Masa nak break bond tu lagi banyak haba yang diserap berbanding yang dirilis masa bond formation. Bila dia release, dia simbol dia negatif. Bila dia absorb, simbol dia positif. Kalau positif lebih banyak pada negatif, overall dia akan jadi positif. So, example of endothermic reaction, photosynthesis. Sebab tu photosynthesis kena berlaku pada siang hari. Sebab dia nak absorb heat. Decompositions of metal carbonate and metal nitrate when heated. Ni macam kita nak decomposekan carbonate salt and nitrate salt. Kita dah belajar dalam chapter salt. Kita kena bekalkan haba. Because they need to absorb the heat. And dissolving ammonium salt in water. Okay, dia akan rasa sejuk. So, energy level diagram for endothermic.
Endo nak masuk, haba masuk. So nak masuk lab kimia kena naik tangga. So sama seperti biasa, mesti ada paksi energi. Dua level berbeza. Okay, anak panah tu menunjukkan kemajuan tindak balas dia. Dia akan jadi produk. Okay, perbezaan level ni adalah delta H dengan simbol positif. So, di level reaktan kita boleh gantikan dengan chemical formula ataupun ionic equation. Okay, untuk reaktan and produk. Okay. During a chemical reaction, heat is absorbed or released. This heat is called heat of reaction and is given the symbol delta H. Okay. The unit for the heat of reaction is kilojoule per mole. So, maksudnya delta H or heat of reaction is the heat change of 1 mole of reactant that react or 1 mole of product that is formed. Sebab tu dia ada per mole. Dia based on 1 mole. Okey, apa yang boleh kita tafsirkan daripada thermochemical equation? Okey. Kalau you all tengok, you all tengok ni kita panggil chemical equation. Tapi kalau ada tambahan yang ini sebelahnya, equation ni dinamakan thermochemical equation. Okay. So, kalau kita tengok, dekat sini tanda dia negatif. Bila negatif, maksudnya dia adalah exothermic. So, exothermic. Bila exo, dia mesti dalam energy level diagram dia, dia mesti turun tangga. Okey, nampak tak? Kita ada paksi level energy, and then ada dua level. Ni anak panah. Okay. From thermochemical equation, kita dapatkan delta H. Kita tulis kat sini. And then, yang ini reactant. Yang ini produk. So, reactant tulis kat sebelah atas. Produk tulis kat bawah. Okay. Normally, soalan esay, dia suruh kita describe atau give statement about thermochemical equation. So, antara yang boleh you all explain, ni kita ada 1, 2, 3, 4. The first one, you all akan explain the reaction between magnesium and sulfuric acid forming magnesium sulfate and hydrogen gas is an exothermic reaction. Kita beritahu dia exothermic reaction. Atau daripada kenyataan kuantitatif, you all boleh juga beritahu when 1 mole, kat sini ada sebut 1 mole, of magnesium react with 1 mole of sulfuric acid to form 1 mole of magnesium sulfate and 1 mole of hydrogen gas. 4670 kilojoule is released to the surrounding. Kita beritahu nilai. Tadi kita beritahu exothermic je. Okay. Atau you all boleh kata, during the reaction, the temperature of mixture increase. Okay, sebab kita tahu suhu akan meningkat sebab dia release heat. And another one, cara kita nak explain, the total energy content of product, okay, is lower than the total energy content of reactant.
Therefore, delta H is negative. Okay. So, ini antara statement yang boleh kita buat bila kita diberi thermochemical equation ataupun energy level diagram. Okay. So, sekarang untuk endo pula. So, untuk endo, dia bagi delta H dia positif. Kita tahu dia endo, dia absorb. Bila positif, sebab tu anak panah dia naik ke atas. Okay. So, mesti ada energy. 2 level berbeza. So, yang ini reactant turun, tulis kat bawah. Produk tulis dekat atas. So, dia telah absorb sebanyak ni. Okay. So, statement yang boleh kita buat. The reaction between nitrogen gas and oxygen gas forming nitrogen monoxide gas is an endothermic reaction. Point kedua. When 1 mole, sebut yang ini kita sebut mole. Okay. Bila kita sebut mole, kita boleh tahu nilai. Okay. When 1 mole of nitrogen react with 1 mole of oxygen to form 2 mole of nitrogen monoxide gas, 180 kilojoule is absorbed. Kita tak sebut negatif 180 atau positif 180 sebab perkataan absorb ni dah tahu nilai dia positif from the surrounding. During the reaction, the temperature of the mixture decrease. Sebab kita tahu dia absorb, jadi suhu surrounding akan drop. The total energy content of product is higher than the total energy content of reactants. Therefore, delta H is positive. Naik ke atas. Okay. Pattern graph naik ke atas positif. Ke bawah negatif. Okay. During chemical reaction, ni kalau kita kaji sebenarnya in detail, kalau higher level, kita akan kaji setiap bond tu dia ada energy tertentu. So during a chemical reaction, the chemical bond in reactants are broken and new bonds are formed in the products. So kita akan tengok nilai dia. Dia bagi ikatan H dengan H 436. Cl dengan Cl 243. H dengan Cl 432. So kalau berlaku tindak balas, hidrogen gas dengan chlorine gas akan hasilkan hydrogen chloride gas. So apa yang berlaku, dia akan bond breaking kat sini. Kat sini. So, nak bond breaking, nilai untuk hidrogen adalah 436. Untuk break bond chlorine adalah 243. Okay. So, hasil tambah ni, total dia ni akan memberi sebab dia absorb, dia kena positif. So, kalau kita kira berapa? 436 tambah 243 kita dapat 679. Okey. Kemudian pembentukan ikatan, this one formation of bond untuk hydrogen chloride, satu je adalah 432. Ni pun 432. So total kita dapat 864. 864 ni adalah nilai dia negatif. Kan? Sebab dia release. So, kalau nak tahu delta H adalah H produk iaitu 864 tolak dengan 679. Okay, so 864 tolak 679. Kita dapat 1828.
Okey. Sekarang nilai dia ni akan jadi negatif sebab dia lebih banyak release. Okey, daripada absorb dia lebih release sebanyak 185. Tu yang dapat nilai dia. Okey. Okey. In an exothermic reaction, the heat energy released during the formation of bond in product is greater. Maksudnya, dia release lebih besar daripada absorb. Okay, release ni negatif, lebih besar daripada positif. So, overall dia akan jadi negatif. In endothermic reaction, the heat energy absorbed to break the bond in the reactant is greater. Maksudnya dia absorb lebih besar daripada dia release. So keseluruhan dia kita akan dapat positif. Okay. So itu sahaja pendedahan awal tentang thermochemistry. So saya tinggalkan you all dengan homework dalam modul temu page 2 until 8. Okay, so that's all for today.